Sila po ang mga maswerte na nakatanggap po ng kambing. Ayan, smile, solid no sign. Ayan, and smile. Very good, and thank you so much. Pwede na po kayong mag-exit. At so peace to each and everyone. Palapakan po natin ang ating mga sarili before we start. Ayan. So this time, inaalayahan ko po ang lahat. Tumayo, tawin ng tanong, para opening dua to be led to us by Ustaz Anday Mamungkat. Kanya tanong pa nanininig ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na marakal pa naligsati ang makatinguna. And manatiling nakatayo pa ang singing of the Philippine National Anthem to be followed by the singing of the Dato Udin Sinsuan Hymn. Bismillahirrahmanirrahim. Pamanitan mo sa kanwala sa liyang maakuras ng kuliang maagay yanin sabak nagkanara unang munisipyo ang mayaman yanin magnanya ng sarili ng kuntinyos ni kabasa di maya masakit na mga binanig sabak kan working mayon tanong na yan timpo-timpo na pagpiyak ka pa sa karumara na tao. Mangalito mambo sa kanwalo, sa ayaw na rin tatapan niya, nang gusukahan na rin na mapya, na mananausan. Katawang mo pagkuhanin na niya, nung sinan, yanin makna na inumakwan niya sukahan na niya. Wakala ng tukum, udahuni astagfirullah nabi, ya Rabbal Alamin, ببركة سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ارزقنا ودينك حقا يا الله اللهم استجب بفضلك دعانا يا الله واسقي مرضانا يا الله وارحم موتانا يا الله وانصرنا وتقبل من اعمالنا وارزقنا انك الراحمين بفضلك سبحانك ربنا ورب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
call in our